السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی عریش شاہ پارٹ 23۔ وکیل صاحب آئے ہیں ملنے کے لیے۔ ملو، تمہاری طرف سے انہیں ہائر کیا گیا ہے۔ وہ جیل میں بیٹھا کسی امید کا منتظر تھا۔ جب کانسٹیبل نے اسے آ کر بتایا اس کے لیے بھلا کس نے وکیل ہائر کیا تھا، وہ کنفیوز ہو کر رہ گیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے کہ وہ کسی وکیل کی فیس دے پاتا، لیکن اندر داخل ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر کچھ بول ہی نہ پایا۔ خداش صاحب! وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنی آنکھوں پر یقین کرنا اس کے لیے ذرا مشکل تھا۔ بیٹھ جاؤ آرام سے ارحم، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تمہاری طرف سے وکیل میں ہوں۔ وہ اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ آپ وکیل ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی حیرت پر وہ مسکرا دیا تھا۔ ہاں، میں وکیل ہوں، لیکن تم مجھ پر زیادہ امید مت رکھنا، کیونکہ یہ میرا پہلا کیس ہے۔ میرے پاس کچھ خاص ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے نا، تمہارے سالے نے زبردستی مجھے ان سب چیزوں میں گھسیٹ دیا۔ آپ دونوں تو بچپن کے دوست تھے، بیسٹ فرینڈ بڈی۔ ایک اسکول، ایک کالج، ایک یونیورسٹی، ایک ہاسٹل اور ایک روم، ہم بچپن سے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ بات آج تک کسی کو پتہ کیوں نہیں چلی؟ آپ لوگوں کے خاندان میں اتنے دشمن ہیں۔ دوستی دکھاوے کی محتاج نہیں ہوتی۔ میرے دوست پوری دنیا کو چلا چلا کر بتانا کہ ہم دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈ ہیں، ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے۔ یہ دوستی نہیں، دکھاوا ہے، اور ہم یہ دکھاوا نہیں کرتے۔ ہم دونوں ہمیشہ سے ساتھ ہیں، اور ان دشمنیوں کے باوجود بھی ہم نے کبھی ایک دوسرے سے جڑا تعلق نہیں توڑا، کیونکہ ہماری دوستی ان سب چیزوں سے الگ ہے۔ اب ہم اس کیس کے بارے میں کچھ بات کریں۔ اس دن کیا ہوا تھا، ان سب کو جاننا چاہتا ہوں۔ اس دن کیا کیا ہوا تھا، مجھے سب کچھ بتا دو۔ وہ اس سے سوال جواب کرنے لگا تھا جب ارحم نے اسے ایک ایک بات بتا دی۔ دوسری طرف، ارے چاچا، آپ ہمیں لینے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ ڈرائیور کیوں نہیں آیا؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ اسے بھیجیے گا۔ وہ واچ مین کو اپنی گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر ان سے پوچھنے لگی تھی۔ آج وہ ہانی کو لے کر واپس جا رہی تھی۔ جی، وہ تو چلا گیا۔ اس کے کسی جاننے والے نے بتایا کہ وہ یہاں سے اپنے گاؤں واپس جا چکا ہے، شاید اب وہ وہیں پر کام کرے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس کی بھی واپسی ہوگی۔ میں جلدی ہی کسی دوسرے ڈرائیور کا انتظام کروا دوں گا جی آپ کے لیے۔ بڑا اچھا اور نیک بچہ تھا، ایسا ڈرائیور ملنا مشکل تو ہے، لیکن کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ نہیں، وہ ایسے نہیں جا سکتا، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ آپ مجھے اس کا نمبر دیجیے، میں خود بات کروں گی۔ میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ میں بھی جائے گا اور مجھے ٹیچر کی ڈانٹ سے بھی بچائے گا۔ ہانی ضدی لہجے میں بولا، جبکہ اس کی باتوں نے جنت کو اچھا خاصا شرمندہ کر دیا تھا۔ ہانی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم، بدتمیز لڑکی! تمہاری ماں میں ہوں، تمہارے ساتھ پیرنٹس میٹنگ میں صرف میں جا سکتی ہوں، جنت نے اسے ڈانٹتے ہوئے سمجھایا تھا۔ آپ تو میری ماما ہونا، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے بابا بنیں گے، اور جھوٹ جھوٹ کے بابا بن کر کے وہ مجھے ڈانٹ سے بچائیں گے۔ وہ نہیں جا سکتے۔ شٹ اپ ہانی، یہ سب سیکھتی رہی ہو تم اس ڈرائیور کے ساتھ؟ اس کی باتیں سن کر جنت کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، اور اس نے اس ڈرائیور کا بے لحاظ کیے بنا گاڑی میں ہی اس کی کلاس لگا دی تھی۔ معاف کیجیے گا میڈم، میں بیچ میں دخل اندازی کر رہا ہوں، لیکن اس میں قصور نہ تو ہانی بیٹا کا ہے اور نہ ہی اس بیچارے ارحم کا۔ ایک دن جب وہ ہانی کو لینے اسکول پہنچا تو اس کی عمر کے بہت سارے لڑکے لڑکیاں اس کا مذاق بنا رہے تھے کہ اس کے بابا نہیں ہے، تو ہانی بیٹا نے خود کو ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے کہہ دیا کہ ارحم اس کا بابا ہے، اور ان سب بچوں نے سچ مچ میں اس کو ہانی بیٹا کا بابا سمجھ لیا۔ یہاں تک کہ ان بچوں نے ان کے ٹیچرز کو بھی بتا دیا۔ وہ اکثر ہانی کی باتیں ارحم کو بتاتے تھے۔ وہ یہ بات بتانے کے لیے وہ آپ کے پاس بھی آنا چاہتا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا، اور پھر آپ بھی تو اسے قابل اعتبار کہتی تھی، اسی لیے ہم نے اس بات کو اتنا بڑھایا نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، جو بھی ہوا جلدی سے جلدی کسی ڈرائیور کا انتظام کر دیں۔ وہ بات کو ختم کرتے ہوئے بولی۔ ہانی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اسے گھور کر اس نے چپ کروا دیا تھا۔ اس وقت اسے اپنی بیٹی پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو پتہ نہیں کس کو اپنا باپ بنا کر پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہی۔ دوسری طرف، میری بچی، میں نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں انصاف ہم ضرور دلوائیں گے۔ ہمیں بس اس درندے کا نام بتا دو۔ راہا صاحب اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے یقین دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ تمنا بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی اس شخص کا نام لینے کی کوشش کر رہی تھی جس نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔
اس کی حالت بگڑ رہی ہے، میرے خیال میں یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے تمنا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں سمجھانا چاہا تھا، جبکہ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے، لیکن شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ یہاں سے جائیں۔ اس نے راحت صاحب کے ہاتھ کو اپنے کمزور سے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ وہ درندہ سردار ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے، جبکہ وہ اس نام پر الجھ کر رہ گئے تھے۔ سردار نام کا کوئی بھی آدمی ان کی پہچان میں نہیں تھا۔ سردار؟ کون سردار؟ ہم تو ایسے کسی انسان کو نہیں جانتے۔ کیا وہ شاہ خاندان میں سے ہیں؟ بتاؤ بیٹا، ہمیں بتاؤ، کوشش کرو، تم بتا سکتی ہو۔ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس حیوان کو موت کے منہ تک پہنچا دیں گے۔ بس ہمیں بتاؤ کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا، کس نے ہمارے بھائیوں کی جان لی، کس نے ہمارا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا۔ بتاؤ بیٹا، ہم تمہیں انصاف دلائیں گے۔ راحت صاحب ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اس سے کچھ بلوا پانے کی۔ سردار نے میرے بابا کو مار ڈالا۔ پلیز آپ ہٹ جائیں، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر نے ان لوگوں کو کمرے سے نکل جانے کے لیے کہا تھا، جبکہ تمنا ان کی طرف آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں بہت کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید وقت اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ اپنی ادھوری سچائی کے ساتھ وہ راحت صاحب کا ہاتھ ہمیں وہیں دم توڑ چکی تھی، جبکہ اپنی منزل کے اتنے پاس آ کر یوں نا امید لوٹ جانا انہیں بری طرح سے تڑپا گیا تھا۔ ان کا دل چاہا وہ دہاڑے مار مار کر روئے۔ ان کے بھائیوں کا قتل ہوا تھا، ان کے ہنستے کھیلتے گھر تباہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے، لیکن ان کی خوشیوں کو نظر لگائی گئی تھی۔ کون تھا سردار؟ کہاں سے تعلق تھا اس کا؟ کیا دشمنی تھی اس شخص کی احمر اور ساگر کے ساتھ؟ وہ کچھ بھی نہ جان پائے تھے، کچھ بھی نہ ہی یہ شام کے بارے میں کچھ پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے تھے، اور نہ ہی انہیں پتہ چلا تھا کہ ان کے بھائیوں کا قاتل کون ہے۔ راحل مر چکا تھا، اگر وہ زندہ ہوتا تو یقیناً خود اسے وہ مار ڈالتے، لیکن آج وہ خود بے موت مر رہے تھے۔ انہوں نے ہر موڑ پر اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا تھا، انہیں ہمیشہ بابا جان کی ڈانٹ سے بچا کر بڑے بھائی کا مان دیا تھا، لیکن سب ختم ہو گیا۔ یہ سب کس نے ختم کیا تھا؟ وہ نہیں جانتے تھے، وہ ٹوٹ چکے تھے۔ ثقلین کاظمی کو سینے سے لگا کر وہ تڑپ تڑپ کر آنسو بہاتے رہے، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے وہ کچھ نہ کر سکے۔ میرے سر آ گئے بابا جان۔ دوسری طرف بابا جان، ویرو یہاں آئے نا، دیکھے کون آیا ہے، سب کہاں ہے، دیکھیے نا کتنا خاص مہمان آیا ہے میرا۔ سب کہاں چھپ کر بیٹھے ہیں، باہر نکلے۔ حرم بہت خوش تھے اور چلا چلا کر شور مچاتے ہوئے سب کو بلا رہی تھی۔ اس کی چہکتی آواز پر سب لوگ باہر آ گئے تھے۔ جہاں دروازے پر انہیں ایک خوبصورت سا نوجوان کھڑا نظر آیا جو اسے خاموش ہونے کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن وہ کیوں خاموش ہوتی؟ اس کا سب سے پیارا دوست پلس ٹیچر پہلی بار اس کے گھر آیا تھا۔ کیا ہوش آپ خوش ہو جائے، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ جب کسی کے گھر مہمان بن کے آتے ہیں تب یوں اشارے نہیں کرتے۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو سیام نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ بیچارہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے گھر مہمان بن کر آیا تھا، تو اسے مہمان بننے کے رولز تو ہرگز نہیں آتے تھے۔ السلام علیکم، اس نے سامنے سے آتے ہوئے دادا جان کو دیکھتے ہوئے سلام کیا تھا، جبکہ ان کے ساتھ آتی پیچھے عورت کے سامنے جھک کر سر پر پیار لیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، خوش رہو، ہمیں آج ہی پتہ چلا کہ تم یہ شام کے دوست ہو، تمہیں دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ تمہارا آنا تو یہ شام کے لیے سرپرائز ہے، اسے تو ہم نے بتایا ہی نہیں کہ تم یہاں آنے والے ہو، تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ دادا جان بہت خوشی سے اسے بتا رہے تھے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے یہاں آنے پر کتنا خوش ہونے والا ہے۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ اس گھر کو اپنا گھر مانتا ہی نہیں تھا، ورنہ یقیناً وہ اسے دھکے مار کر اس گھر سے باہر نکالتا، بلکہ واپس جہاز پر بھی چڑھا کر آتا۔ ابھی سو رہا ہوگا، یقیناً اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ارے نہیں، سو کہاں رہا ہے، میرے خیال میں واک کرنے کے لیے گیا ہے، بس تھوڑی ہی دیر میں آتا ہوگا۔ تم بھی فریش ہو جاؤ، ناشتہ ساتھ کریں گے۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اس سردی کے موسم میں بھی پسینہ آنے لگا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا حرم، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے کچھ نہیں ہونے دو گی، دیکھو میں کنوارا نہیں مرنا چاہتا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا تھا، جس پر حرم نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے دلاسا دے کر اپنے سر کو خم دیا تھا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، بلکہ میں اپنی جان پر کھیل کر آپ کی عزت بچاؤں گی، میرا مطلب ہے جان بچاؤں گی۔ وہ اسے پوری سپورٹ دے رہی تھی، جبکہ وہ ملازم کے ساتھ فریش ہونے کے لیے گیسٹ روم میں آ گیا تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر یہ سوچ کر اس کی حالت بری ہو رہی تھی کہ یہ شام اس کا کیا حال کرے گا، کیونکہ یہ شام نے اس سے کہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے واپس آنے والا ہے، لیکن حرم کی قسم اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ وہ ہر طرف سردار نامی آدمی کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس نام کا کوئی بھی بندہ ان کے آس پاس یا ان کے جاننے والوں میں سے نہیں تھا۔
आखिर कौन हो सकता था ये शख्स, और क्या दुश्मनी थी इन लोगों के साथ उसकी कि उसने उन लोगों के पूरे ख़ानदान को बर्बाद करने की कोशिश की थी। वो जो उन्हें बर्बाद करने के लिए यहाँ तक पहुँचा था, यकीनन वो खामोश तो अभी नहीं बैठने वाला होगा। इस सब के पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ी वजह थी जिसे वो लोग नहीं जानते थे। लेकिन ये सरदार नामी शख्स उनके ख़ानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उसकी दुश्मनी सिर्फ सागर और अहमर से थी, या उसकी दुश्मनी में इनका पूरा ख़ानदान शामिल था। उनके दुश्मनों में सिवाय शाह ख़ानदान के और कोई नहीं था जिसकी दुश्मनी हद से ज़्यादा बढ़ गई हो। लेकिन शाह ख़ानदान वाले एक लंबे वक्त से बिल्कुल खामोश थे। उन लोगों को उन लोगों से कोई सरोकार ही नहीं था, उनकी तरफ देखना तक वो पसंद नहीं करते थे कि ऐसे में ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो लोग दोबारा इस तरह की कोई कोशिश करते। यहाँ तक कि अपनी बेटी की मौत के बाद उन लोगों ने काज़मी ख़ानदान वालों से बात करना छोड़ दिया था। वो उस रास्ते पर भी नहीं जाते थे जहाँ से काज़मी ख़ानदान के लोग गुजर रहे हों। तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो लोग इस तरह अंदर ही अंदर कोई चाल चलते। यह हकीकत थी कि उनके एतबार के काबिल वो लोग भी नहीं थे, लेकिन इस बात पर यकीन करना भी मुमकिन नहीं था कि ये उनकी चाल थी। ये कोई और था जो इन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी को इस्तेमाल कर रहा था। ये तो हकीकत थी कि सब जानते थे कि उनका शक शाह ख़ानदान पर ही जाएगा। लेकिन शाह ख़ानदान में भी सरदार नाम का कोई आदमी नहीं था। सरदार नाम था या सिर्फ उन्हें गुमराह करने के लिए इस नाम को बनाया गया था। इस वक्त उनके दिमाग में हर तरह की सोच आ रही थी, लेकिन इनके पास जवाब नहीं आ रहा था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे इस नाम के पीछे की पहेली को समझने की, लेकिन या तो वह आदमी ज़रूरत से ज़्यादा शातिर था, या ये उसका बनाया हुआ एक खेल था जिसे वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो इस नाम के पीछे उलझकर अपने भाइयों के कातिल को यूँ आज़ाद नहीं घूमने दे सकते थे। उसने सिर्फ उनके भाइयों का कत्ल नहीं किया था, बल्कि न जाने तमन्ना जैसी कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी उसने तबाह कर रखी थी। उन्हें उस आदमी को जल्द से जल्द बेनकाब करना था, लेकिन कैसे? उनके पास कोई सुराग न था। दूसरी तरफ, अरे बेटा, ठीक से खाओ, इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? अपना ही घर समझो, ताई अम्मी उसकी प्लेट में खाना डालते हुए बोल रही थी, जबकि वो हरम को आंखों ही आंखों में इल्तिजा करते हुए उसे शाम से बचाने के लिए कह रहा था। क्या है आपको? मेरे शौहर इतने भी जालिम नहीं है कि आपको खा जाएंगे। आप नीचे देखकर खाना खाएं। वही मेरी नज़रों में उन्हें जालिम बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं, वो खासी ऊंची आवाज़ में बोली थी। अरे तुम उसे नहीं जानती, मैं बचपन से जानता हूँ वो कैसा है। वो उसकी बात काटते हुए बोला था, जबकि सब लोग उनकी तरफ मुतवज्जह थे। हाँ, बस इसी बात का ताना दे देकर मार डालिएगा मुझे कि आप मेरे शौहर के बचपन के दोस्त हैं और बचपन से ही जानते हैं। अगर मेरे प्यारे चचा जान का दिल आपकी बेस्ट फ्रेंड की अम्मा पर ना आया होता, तो वो भी यहाँ पर हमारे पास हमारी हवेली में होते, और मैं भी बचपन से जानती उन्हें। और अब खबरदार, जो आपने मुझे इस बात का ताना दिया, मैं बिल्कुल आपकी मदद नहीं करूँगी बचाने में। और आपको वो अच्छा खासा बुरा मनाते हुए बोली थी। हरम प्लीज़ यार, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा था। मैं तो बस कह रहा हूँ कि मैं बचपन से जानता हूँ वो इतना सीधा नहीं है जितना सीधा वो तुम्हारे सामने बनकर रहता है। क्या मतलब? आप मेरे शौहर को उल्टा कह रहे हैं? वो उसे घूरते हुए बोली, जब अचानक कोई वहाँ दाखिल हुआ था। सियाम की तो सांसें अटक कर रह गई जबकि वो उसे घूर रहा था। अच्छा हुआ शौहर सर जो आप आ गए। आइए ज़रा, आपको पता है आपका ये दोस्त आपको उल्टा कह रहा था। उसने उसके आते ही शिकायतनामा खोल लिया था, जबकि उसकी घूरियों से उसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगी थी। यहाँ क्या कर रहा है तू? वो उसे घूरते हुए सवाल करने लगा। हमने इसे बुलाया है। और आपने क्यों बुलाया है इसे? राहत साहब, राहत साहब के जवाब पर अब वो उन्हें घूरते हुए पूछने लगा, क्योंकि हम इसकी शादी करना चाहते हैं। हरम ने बताया कि इसकी नज़र में अच्छा लड़का है, तो हमने सोचा कि किसकी शादी कर रहे हैं आप इसके साथ? वो उनकी बात काटते हुए फिर से बोला, हम ढूंढ लेंगे कोई अच्छी लड़की। सकलैन साहब ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। क्यों, आप लोग क्या मैरिज ब्यूरो खोल रहे हैं कि आप इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे? अब इसकी निगाहें सकलैन साहब की तरफ थी। नहीं, हम अपनी बच्चियों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर रहे हैं। तो हरम बहुत तारीफ कर रही थी। सकलन साहब घबराते हुए वापस बैठकर अपने नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। जब साकिब साहब ने कहा, अच्छा, तो आप अपनी बेटी का रिश्ता श्याम से करना चाहते हैं? श्याम का आगे पीछे कोई नहीं है, इसका सिर्फ मैं ही दोस्त हूँ। भाई, रिश्तेदार, सब कुछ मैं ही हूँ। तो बताया कि अपनी कौन सी बेटी को मेरे दोस्त के साथ रुखसत करना पसंद करेंगे आप? रुखसत करना पसंद करेंगे आप? वो कुर्सी घसीट कर उनके सामने बैठ गया था, जबकि श्याम तो बारी बारी इन सब के चेहरे देख रहा था। यहाँ उसकी शादी हो रही थी और वो बिल्कुल किसी मशरकी लड़के की तरह सर झुकाए बैठा था। दीदम का
हम आजकल दीदम का रिश्ता तलाश कर रहे हैं। बस हरम ने बताया इस बारे में तो हमने बुला लिया उसे। वो भी शादी करना चाहता है, बेचारा तन्हा है। उसे भी घर गृहस्थी संभालनी है, उसको भी दुनिया देखनी है, अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचना है, अपना घर बार देखना है। बस इसीलिए हमने सोचा कि इसे बुला लेते हैं और दोनों बच्चों की मुलाकात हो जाएगी। दादा जान ने एक ही सांस में अच्छी खासी लंबी बात कर डाली थी। दीदम आपी के बारे में मैंने आपको बताया था ना, बहुत बड़ी चुड़ैल है, कसम से। उसने अपने कान के बेहद करीब हरम की सरगोशी से सुनी थी। मतलब कि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रही थी, जबकि अपनी ही शादी की बात पर वो इतना कंफ्यूज था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। क्या तुम यहाँ शादी के सिलसिले में आए हो? उन सब की बात पर यकीन करते हुए उसने सयाम से पूछा था। वो तो पहले ही पोपट बना हुआ था। ये शाम के गुस्से गुस्से और लाते बर्दाश्त करने की हिम्मत उसमें हरगिज नहीं थी। उसने बिल्कुल किसी रोबोट की तरह हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मिल लो उस लड़की से, अच्छी लड़की है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें बुरी लगेगी। वो खुशगवार मूड में बोला था, जैसे उसे ये बात अच्छी लगी हो। जबकि इसके मूड को समझकर उसने भी गहरी सांस ली थी, यानी उसकी जान बच चुकी थी। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसका कंधा थपथपाते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि हरम तो उसके कंधों को पकड़ चुकी थी। यस, अब आएगा मज़ा। अब आप ना दीदम आपी को देखते ही यस कर देना। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है और उनकी हरकतें बिल्कुल चुड़ैलों जैसी है, एक नंबर की बोझनी है कसम से। लेकिन आप ना उनसे शादी कर लेना, क्योंकि आप अगर उनसे शादी कर लोगे तो मेरे शौहर से ज़्यादा इस घर में रहेंगे और हम सब उन्हें अपने प्यार मोहब्बत से हमेशा के लिए यहाँ पर रहने के लिए मना लेंगे। वो पूरी प्लानिंग करते हुए उसे बता रही थी, जबकि उसे सच में इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी प्यारी दोस्त प्लस स्टूडेंट अपने शौहर सर को हमेशा के लिए अपने घर में रखने के लिए उसे बलि का बकरा बनाते हुए अपनी चुड़ैल प्लस बोझनी कजिन की शादी उसके साथ करवा रही थी। दूसरी तरफ, मुझे कहीं नहीं जाना, सुना तुमने? अभी के अभी नीचे जाओ और नाना जान को हनीमून का टिकट कैंसिल करने के लिए मनाओ। वो कमरे में आते ही उसके सर पर सवार हुई थी। कसम से ये हुक्म चलाते हुए बिल्कुल झांसी की रानी लगती हो, लेकिन हम झांसी की रानी को भी काबू करना अच्छे से जानते हैं। मेरी प्यारी झांसी, अगर इजाज़त हो तो एक छोटी सी कोशिश कर लूँ। वो बड़े ही दिलफरेब अंदाज में उसकी तरफ झुकते हुए इजाज़त तलब नज़र से उसके लबों को देख रहा था। और अगर तुम्हारी तरफ से मुझे इजाज़त मिले तो मैं तुम्हारे मुंह पर एक ज़ोरदार घूंसा मार लूँ। उसने भी मुस्कुराते हुए उसी के अंदाज में पूछा था, जिस पर शाहजम ने अगले ही लम्हे हाँ में सर हिलाते हुए अपना गाल उसके बिल्कुल सामने कर दिया था और इशारे से उसे मारने के लिए भी कह दिया था। तुम जल्दी से अपनी तलब पूरी करो, फिर मैं अपनी तलब पूरी करूँगा। और एक बात, मैं तुम्हारी ख्वाहिश में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डाल रहा, तो तुमसे भी ऐसी ही उम्मीद रखता हूँ। वो अभी तक उसकी तरफ झुके हुए बोल रहा था, जबकि उसकी जुटाई पर वो सच में उसे एक ज़ोरदार घूंसा मार ही देना चाहती थी। लेकिन वो इस फजूल शख्स से आगे फजूल हरकतों की उम्मीद भी रखती थी, इसीलिए पैर पटकती नीचे की तरफ चली गई थी। लेकिन अभी वो इतनी आसानी से उसे बख्शने के मूड में नहीं था, इसीलिए उसके पीछे ही चलता हुआ नीचे आया। उसे उम्मीद न थी कि ये शाम उसके अचानक यहाँ आने को इतनी आसानी से इग्नोर कर देगा। वो तो उसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा था, यहाँ तक कि दीदम से मिलने से पहले वो उसे अच्छी अच्छी टिप्स भी दे रहा था, ताकि दीदम पर उसका अच्छा असर पड़ेगा। वो भी यही चाहता था कि उसकी तरह से आम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। और दीदम उसे बुरी नहीं लगी थी। उसके दोस्त के लिए शायद वो अच्छी बीवी साबित हो सकती थी, हाँ, लेकिन हरम के लिए वो उसकी अच्छी कज़िन हरगिज़ नहीं थी। वो जानता था कि हरम उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती और ये बात उसने उसे साफ साफ बता ही दी थी। बचपन से ही कज़िन में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े ऐसे मामलों में ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं होते। और वो जानता था कि दीदम दिल की बुरी हरगिज़ नहीं है। बेशक वो इस ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था, लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं बल्कि उसके दोस्त की थी और वो उसके लिए हमेशा बेहतर ही सोचता आया था। ज़िंदगी में कभी इतना कंफ्यूज नहीं हुआ जितना शादी के मामले में हो रहा हूँ। ये सब लोग तो बिल्कुल सीरियस ही हो गए हैं। पहले लग रहा था जैसे वो सारे कोई बहाना बना रहे हों, लेकिन बाद में ये मामला इतना सीरियस हो गया। वो लोग तो सच में मुझे दीदम को दिखा रहे हैं, और ये दीदम मैडम है कौन? और अगर हरम की बात सच हुई और ये लड़की दीदम असल में कोई चुड़ैल या बोझनी हुई, तो नहीं, मुझे शादी से इनकार कर देना चाहिए। पूरी ज़िंदगी का ढोल गले में लटका कर बजाने से बेहतर है कि मैं ये शाम को सच बता दूं कि मैं उसे यहाँ इस घर में रोकने के लिए, उसे उसके रिश्तों से मोहब्बत करने के लिए हरम की मदद करने आया हूँ।
हो सकता है मेरी सच्चाई और ईमानदारी को देख कर वो मुझे कम मारे, लेकिन मुझे इन शादी ब्याह के चक्कर में हरगिज़ नहीं पड़ना। चाहे वो अपनी सोच में डूबा सीढ़ियाँ उतर रहा था जब सामने से आती लड़की तेज़ी से उससे टकराई थी। रियली सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं अपने ध्यान में था। वो जल्दी से ज़मीन पर बैठते हुए उसकी ज़मीन पर गिरी चीज़ें वगैरह उठाकर उसे दे रहा था। तभी उसकी तरफ देखते ही निगाहें थम सी गई, बस उसे देखने में मगन हो गया था। कोई बात नहीं, मैं भी जल्दबाजी में आ रही थी। उसने सारी चीज़ें उठाते हुए उसकी शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश की थी। उसने एक बार उस शख्स को बाहर लॉन की तरफ देखा था। वो ये शाम का दोस्त था जो कुछ दिनों यहाँ रहने के लिए आया हुआ था। मेरा नाम श्याम है, मैं ये शाम का दोस्त हूँ। शायद आपको मेरे बारे में पता होगा। वो न जाने क्यों तारुफ करवा रहा था, लेकिन वो उस लड़की से बात करना चाहता था। मैं दीदम हूँ, ये शाम और हरम की कज़िन, उसने मुस्कुराते हुए बताया था। अच्छा, तो आप है वो बूजनी। आप तो बिल्कुल भी चुड़ैल नहीं है, बल्कि आप तो बहुत ज़्यादा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की? कौन से एंगल से मैं तुम्हें बोझनी नजर आती हूँ? खुद अपनी शक्ल देखी है तुमने, बंदर कहीं के। मैं तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ? तुम्हारी तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, दादा जान को बताती हूँ। गुस्से से पाँव पटकती सीढ़ियों से उतर गई थी। बोला था ना, एक नंबर की चुड़ैल है। उसने अपने पीछे हरम की आवाज़ सुनी थी, लेकिन इस दफ़ा उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई थी। दूसरी तरफ घर में चल क्या रहा है? दीदम को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों मिल रही है? और ये दीदम की शादी की बात कैसे चल रही है? मुझे इस बारे में कुछ बताओगी? वो सामिया के कमरे में आई थी सब कुछ जानने के लिए, जबकि सामिया तो शायद खुद भी इस सारे मामले से बिल्कुल लाइल थी। बात कहीं न कहीं सच थी कि घर में दीदम की शादी की बातें चल रही थी। 6 महीने के बाद उसका होने वाला शौहर भी कनाडा से पाकिस्तान आने वाला था। उसकी शादी 6 महीने बाद तय पाई थी, जबकि दीदम की शादी ये लोग जल्द से जल्द करना चाहते थे। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर पता चला तो तुम्हें ज़रूर बता दूंगी, और अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझे बता देना। वैसे भी दीदम की शादी की बात तो काफ़ी अरसे से चल रही है। मेरे ख्याल में मामला हल हो गया होगा। कौन सा मामला हल हो गया होगा? कि दीदम की शादी का मामला हल हो गया होगा। दादा जान ने फैसला कर लिया होगा। और क्या खैर, प्लीज़ अब अगर तुम चली जाओ। तो उसने अपने मोबाइल पर आने वाले मंगेतर की कॉल को दिखाते हुए कहा। तो दिशा को ना चाहते हुए भी उसके कमरे से निकलना पड़ा। उसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि दीदम की शादी हो रही है। तो क्या दीदम की शादी खुदाश के साथ हो रही थी? पिछले दिनों से घर में यही बातें चल रही थी। क्या उन सब के बाद भी, जब खुदाश और दिशम अपना रिश्ता मुकम्मल कर चुके हैं, खुदाश दूसरी शादी के बारे में सोचेगा? क्यों नहीं सोचेगा? ये उसकी सोच नहीं है, बल्कि ये तो घर के बड़ों की सोच है। और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से कि इन दोनों का आपस में रिश्ता कैसा है। उन्हें तो बस खुदाश की शादी परफेक्ट लड़की से करनी है, और वो जानती थी कि वो परफेक्ट नहीं है। वो तो इन सब की नज़रों में बागी है, बदतमीज़ है, और वो लोग ऐसी लड़की के साथ कभी भी खुदाश की शादी नहीं करना चाहते थे। तो हो सकता है कि इन लोगों ने कोई फैसला कर लिया हो। मुमकिन था कि ये सब सच हो। अब इन सब बातों का जवाब तो सिर्फ खुदाश ही दे सकता था। खुदाश के रवैये से लगता तो नहीं था कि वो उससे अब तक खफा है। वो अपने हर बदतमीज़ाना रवैये की उससे माफ़ी मांग चुकी थी, और खुदाश की मोहब्बतें, उसकी शिद्दतें इस बात की गवाह थी कि वो उसे दिल से कबूल कर चुका था। तो फिर घर वालों की सोच इतनी आगे कैसे जा सकती थी? वो खुदाश की शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते थे? इस किस्से को तो वो आज ही ख़त्म करने वाली थी। एक बार खुदाश वापस घर आ जाए तो उससे बात करके खुद उसके मुंह से सब घर वालों के सामने ये बात कहलवाने वाली थी कि उनका रिश्ता बिल्कुल ठीक चल रहा है, और किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुदाश के मामले में वो अब किसी तरह की गलती नहीं कर सकती थी। ये उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। दूसरी तरफ, काज़मी साहब, अगर इजाज़त हो तो आपके इस आलीशान अस्तबल में तशरीफ़ ला सकता हूँ। वो हाथ में पकड़े कुछ कागजात लिए बाहर खड़ा उससे इजाज़त मांग रहा था, जबकि खुदा जो अपने ही ध्यान में अपने सबसे पसंदीदा घोड़े को नहला रहा था, उसके आने पर मुस्कुरा दिया। इजाज़त शाह साहब, तशरीफ़ लाए। वो और बताए कैसे आना हुआ? उसे देखते ही उसका मूड खुशगवार हो गया था। ये इस केस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल की थी, सोचा वकील साहब को दे आऊँ। देख लो, काफ़ी कुछ मिल जाएगा तुम्हें इसमें जो तुम्हारी मदद कर सकेगा। वो कागज़ साथ रखी छोटी सी मेज़ पर रखते हुए उससे बोला था, जबकि खुदाश अपना काम छोड़कर कागजात चेक करने लगा था। तुम्हें जानवरों में सबसे ज़्यादा घोड़ा पसंद है ना? वो उसके घोड़े को सहलाते हुए पूछने लगा था। नहीं यार, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। उसने अचानक रुकमा दिया था, जिस पर जरियाम ने उसे घूर कर देखा। मैं जानवर की बात कर रहा हूँ, उसने घूरते हुए कहा। तुम खुद को इंसान समझते हो? हैरत है। वो अभी बाज ना आया। तेरी तो ऐसी की तैसी, कहाँ से मैं तुझे जानवर नजर आता हूँ? उसने पानी और सिर्फ
और सर्फ से भरी बाल्टी उठाकर खुदाश के ऊपर डाल दी थी। खुदाश हैरानगी से अपने आप को भीगा हुआ देख रहा था। उसने सामने खड़े जरियाम को देखा, जो खुद भी अपनी बेइख्तियारी पर थोड़ा परेशान होकर बाहर की तरफ दौड़ लगा चुका था। कमीने, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। साले, खुद बाप बनने जा रहा है और हरकतें तेरी बच्चों जैसी है। तेरी तो आज मैं बैंड बजाऊंगा। वो पानी का पाइप लिए उसके पीछे भागा था, जबकि जरियाम से जितना हो सके वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जिस पानी से अपने घोड़े को नहला रहा था वो गर्म था, लेकिन पाइप से आने वाला पानी ठंडा यख था। दूसरी तरफ वो काफ़ी अच्छे मूड में घर वापस आया था, लेकिन दीशम को परेशान सा बेड पर बैठे हुए पाया था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? उसे परेशान देखकर वो उसके पास ही बैठकर उसके माथे को छूने लगा था। दीदम की शादी हो रही है, उसने उसे घूरते हुए बताया था। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये तो अच्छी बात है कि घर में शादी होगी, अच्छा सा माहौल बनेगा। तुम्हें तो वैसे भी शादी वगैरह के माहौल अच्छे लगते हैं। वो उसकी परेशानी को समझ नहीं पाया था। मतलब कि अब आप मेरे सामने दूसरी शादी कर लेंगे और आप चाहते हैं कि मैं आपकी शादी को अटेंड करूं और इंजॉय करूं। वो लड़ने के मूड में कहती अचानक उसके सर पर धमाका कर चुकी थी। खुदाश ने बड़ी मुश्किल से अपने अचानक उमड़ आने वाले कहकहे को कंट्रोल किया था। तुम्हें किसने बताया कि दीदम की शादी मेरे साथ? तो अपनी बात मुकम्मल कर ही नहीं पाया था जब वो बीच में बोल पड़ी। मैं आपको छोटी बच्ची लगती हूँ? क्या लगता है आपको कि मैं अभी तक पानी को मोमो बोलती हूँ? यहाँ आप मेरी सौतन लाने की तैयारियों में हैं और आपको लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? वाह! एक बात कान खोलकर सुन लीजिए खुदाश काज़मी, इस कमरे में मेरे सिवाय कोई और लड़की आई तो बालों से घसीटकर उससे इस कमरे से बाहर निकाल दूंगी। और कमरे से तो क्या, उसे इस हवेली से बाहर फेंक कर आऊंगी। अपनी मिल्कियत पर तो मैं अपनी मिल्कियत की भी नज़र बर्दाश्त ना करूँ। अभी के अभी जाकर नीचे सबको बताकर आइए कि आप पर सिर्फ मेरा हक है और वो दीदम की बच्ची इस घर से जल्दी रुखसत हो जाए तो बेहतर होगा। अब अगर उसने आप पर नज़र रखने की कोशिश की या आपके लिए खाना बनाने की कोशिश की तो मैं उसी हांडी में उसे पका दूंगी। वो गुस्से से बोलते हुए शायद खुद भी नहीं जानती थी कि क्या कह रही है, जबकि खुदाज अपने लबों पर हाथ रखे अपनी हंसी को उससे छुपाने की कोशिश कर रहा था। ओके, मैं बता दूंगा। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आराम से, सुकून से मेरी बात सुनो। यहाँ बैठो, हम इस मामले को हल करते हैं। इस तरह चिल्लाकर चीख कर सिर्फ ये मामला मजीद उलझेगा। मैं कुछ नहीं जानना चाहती, जाइए आप। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया था, जबकि खुदाश खामोशी से कमरे से निकल गया था। वो मजीद उससे बहस नहीं करना चाहता था और ना ही अपने नए नवेले सुधरे हुए रिश्ते को ख़राब करना चाहता था। लेकिन दीशम के लहजे में अपने लिए चाहत देखकर वो बहुत खुश था। उसका दिल खुशी से सरशार हो गया था। जितनी मोहब्बत वो उस सरफिरी लड़की से करता था उतनी ही मोहब्बत वो भी उससे करती थी। उसे भला और क्या चाहिए था। दूसरी तरफ, तुम्हारा आइडिया पहली बार सुना था ना दीदम, मुझे लगा था कि तुम एक नंबर की पागल हो। समझ नाम की कोई चीज़ तुम्हारे अंदर है ही नहीं। दिशम जैसी लड़की जेलस कैसे हो सकती है? लेकिन तुम ठीक थी और मैं गलत। बहुत अच्छा किया। मैं कहता हूँ कि तुमने वर्ल्ड का बेस्ट काम किया है। अब मज़ीद हम इस मामले को खींचेंगे नहीं, यहीं पर ख़त्म कर देंगे। घर में तुम्हारी शादी की बातें चल रही है। दादा जान ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देख रखा है, तो अब मज़ीद दिशम को किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं मान गया, तुम्हारी प्लानिंग कमाल की थी। वो बाहर लॉन में लगे पौधों को पानी दे रही थी जब खुदाश उसके पास आया था। घर में उनकी शादी की कोई बात नहीं चल रही थी। ना ही ताया अब्बू और ताई अम्मी ने उसे खुदाश का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन दादा जान उनकी प्लानिंग में शामिल थे। सारा प्लान दीदम ने बनाया था। इन दोनों के बीच चलते मसाइल को देखकर दीदम ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए थे और फिर कमाल अदाकारी का मुजाहरा करते हुए उसने दिशम को खूब जलाया था। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं कमाल की अदाकारा हूँ। आप ज़रा ऊपर की तरफ देखिए, आपकी बेगम खिड़की से हम दोनों को देखकर अब तक जेलस हो रही है, और ये ना हो कि वो आपका कचूमर और मुझे देगची में डालकर भुना हुआ कीमा बना दे। मैं तो निकल रही हूँ, बाकी आप जाने और आपकी बेगम। वो पानी का पाइप वहीं पर फेंक कर अंदर की तरफ भाग गई थी, क्योंकि वो मजीद दीशम से कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी। आखिरकार वो जीत गया था। उससे लड़ झगड़ कर उसने अपनी बात मनवा ली थी। उनका सफ़र शुरू हो चुका था। दादा जान को तो वो पहले ही मना चुका था कि वो लोग कालाम जाएंगे। पहले तो इतनी सर्दी में वो उन लोगों को इतनी ठंडी वादी में भेजने के हक में ही नहीं थे, लेकिन उसकी ज़िद के सामने वो वो भला किसकी चलने देता था। और फिर उसने दादा जान को पता नहीं किस तरह अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाई थी और कहा था कि दोनों पहली दफ़ा वादी कालाम में ही मिले थे और वहीं जाकर उन दोनों ने एक दूसरे के दिल में अपना घर किया था और वहीं उसी वादी से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं।
تو پھر دادا جان اس کی اس کہانی کو کیسے نہ مانتے۔ اس وقت وہ گاڑی میں فل رومانٹک میوزک چلائے سفر شروع کر چکا تھا۔ جبکہ وہ اکتائے ہوئے بیٹھی تھی، دادا جان نے تو ان کے ٹکٹ بک کروائے تھے، لیکن اس نے کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ رومانٹک سفر پر جانا چاہتا ہے۔ دادا جان کو تو اس کی ہر بات پسند آ رہی تھی، ان کو کوئی اعتراض ہی نہ تھا۔ چہرہ ہے یا پھول کھلا، زلف گھنیری شام ہے کیا، ساگر جیسی آنکھوں والی، یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا۔ نام تو میں جانتا ہوں، آپ کو ہم مسز شائزم کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ ذرا سا مسکرا دو ڈارلنگ، ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ اس طرح سے منہ لٹکا کر جاؤ گی تو کیا ہنی مون اچھے سے گزار پائیں گے؟ اس کے کب سے بنے ہوئے منہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگا تھا، وہ جتنا خوش تھا اس کا موڈ اتنا ہی خراب تھا۔ شائزم پلیز، تمہارے ساتھ آ گئی ہوں نا، کر لی نا تم نے اپنی من مانی، اب خدا کے لیے مجھے تنگ مت کرو، وہ کافی اکتائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ میں تمہیں تنگ نہیں، خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یار، پلیز اس طرح سے ناراض تو مت ہو۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، اسی لیے مجھے دھوکہ دینے کی، بیوقوف بنانے کی کوشش تو تم کرنا ہی مت۔ تم نے وہ کیا جو تم چاہتے تھے، اب میں وہ کروں گی جو میں چاہتی ہوں۔ میں بہت جلدی تمہارے اور اپنے اس رشتے کو ختم کر دوں گی۔ تمہارے جیسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ میرے جیسے شخص کے ساتھ تم رہنا چاہو یا نہ رہنا چاہو، لیکن یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنے ذہن میں جتنی جلدی بٹھا سکتی ہو تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ وہ کافی دیر سے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی ہر دھرمی پر ضدی لہجے پر بولا اور گاڑی کی اسپیڈ مزید تیز کر گیا، جبکہ وہ بھی چہرہ پھیر چکی تھی۔ دوسری طرف کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں پر بھی جانے کی، وہ دونوں ایک دوسرے سے یہاں گھر کے اندر بھی تو مل سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی بھی فضول حرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم گھر کے اندر ہی اندر ان کی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ ہم اس طرح باہر تنہائی میں ملنا مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتا، نہ ہی ہمارا کلچر اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور ویسے بھی تمہارے گھر والے شادی تک آ گئے ہیں تو ایک ملاقات تو وہ کروا ہی دیں گے، خود سے ہی ہمیں الٹے سیدھے پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے حرم کا آئیڈیا بہت برا لگا تھا، وہ دیدم اور سیام کی ملاقات کروانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ میں نے کب کہا کہ وہ اکیلے میں ملیں گے؟ ہم سب جائیں گے گھومنے پھرنے کے لیے، بس بہانہ لگائیں گے کہ ہم سیام سر کو اپنا ملک دکھانا چاہتے ہیں، حرم نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ یہ پورا ملک گھما ہوا ہے، چپے چپے کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ بہت فضول آئیڈیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کوئی بھی اٹپٹانگ حرکتیں کرنے کی۔ شوہر سر آپ کتنے معصوم ہیں، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ سیام سر پاکستان کا چپا چپا گھومے ہوئے ہیں، چلیے دادا جان بھی جانتے ہیں، بابا جان بھی جانتے ہیں، لیکن دیدم آپو تو نہیں جانتی نا، نہ اماں کو پتہ ہے نہ چاچی کو پتہ ہے، تو ہم ان کے سامنے انہیں گھمانے کے لیے لے کر جائیں گے، اسی بہانے سب گھر والوں کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ میں ابھی جا کر سب سے بولتی ہوں، دیکھیے گا میرا آئیڈیا سب کو پسند آئے گا، اور وہاں باہر جا کر نہ ہم دیدم آپو اور سیام سر کی ملاقات کروا دیں گے، مطلب کہ ہم سب جائیں گے۔ وہ ابھی تک شاید اس کی پوری بات کو سمجھا نہیں تھا۔ ہم سب نہیں، ہم سب گھر والے جائیں گے۔ اس نے انگلی کے اشارے سے شام کو بیچ سے نکالا تھا، مطلب کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مطلب کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہی؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ ہائے اللہ، آپ بھی چلنا چاہتے ہیں؟ یہ ہوئی نا بات، مجھے لگا تھا کہ سب گھر والوں کے ساتھ شاید آپ جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ بہت اچھی بات ہے، آپ بھی چلیے، اسی بہانے آپ بھی سب سے تھوڑی دیر گھل مل لیجیے گا، مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا سب کا ساتھ، ہم سب ساتھ میں گھومیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، انجوائے کریں گے، وہ بہت خوشی سے بتا رہی تھی۔ تم نے پہلے صحیح سوچا تھا، میں نہیں جا رہا، اور نہ ہی مجھے اس طرح کی کسی گیدرنگ میں انٹرسٹ ہے، تو تم لوگ جاؤ، انجوائے کرو۔ وہ اچانک اپنی بات سے مکر گیا تھا، جس پر حرم کندھے اچکا گئی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا انکار کر دیں گے، خیر کوئی بات نہیں، میں تیاری کرتی ہوں جانے کی، وہ برا منہ بنائے بنا بولی تھی، جبکہ یہ شام نے اچانک اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا، اور وہ بڑی محبت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سب کو بھیج کر تم میرے ساتھ رومانٹک سی ڈیٹ پر چلو؟ اس نے نرمی سے اس کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ ہو تو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ میری پلاننگ خراب کر دیں گے، آپ کو نہیں پتا یہاں پر صرف میں ہی اسمارٹ ہوں، ہم کل بھی تو جا سکتے ہیں نا ڈیٹ پر، وہ انکار کیے بنا بولی تھی۔ فائن، جیسی تمہاری مرضی، اس نے محبت سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، تو اس کے چہرے پر پیاری سی مسکان آ گئی۔
आप बहुत अच्छे हैं शौहर सर, मेरी हर बात मान लेते हैं। आई लव यू, उसने जोर से कहते हुए उसके गाल पर अपने लब रखने चाहे थे, लेकिन वो बेसाख्तगी में ही अपना चेहरा उसके लबों की तरफ फेर चुका था। हरम के तो वहम गुमान में भी ना था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अपने लबों पर उसके नाजुक लबों का लम्स महसूस करते शाम खुद भी हैरान रह गया था। हरम ने अपने लबों पर हाथ रख दिया था। उससे उस तरह की कोई हरकत हो जाएगी ये तो उसके वहम-गुमान में भी न था। वो जो कब से हैरान खड़ा उसे देख रहा था, अपनी मुस्कुराहट दबाकर अपने चेहरे पर मज़ीद हैरानगी सजाई। ये क्या? हरम उस तरह अचानक से तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो बात को खींचने लगा था जबकि वो जो सोच रही थी कि वो इस बारे में बात नहीं करेगा, हैरानगी से उसकी जानिब देखने लगी। अब ये तो गलती से हुआ था। वो उस पर क्या कहती उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया गलती से। मैं तो आपसे आपके गाल पर किस करने वाली थी। अरे ऐसे कैसे हो गया गलती से? किस भी क्या गलती से होता है? तुम भी इंतहा कर रही हो, ऐसा भी क्या होता है? तुम्हें मुझे किस करने से पहले कम से कम सोचना तो चाहिए था। उसकी परेशानी से ख़राब होती हालत देखकर उसे मज़ा आ गया था। वो उसे मज़ीद परेशान करने लगा। अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? आपने भी तो मुझे किया था ना जब हम इंग्लैंड में थे, उसने उसे याद दिलाया था। हाँ तो वो तो तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो तुम्हें अभी भी किस कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने का मुकम्मल हक रखता हूँ, लेकिन तुम इस तरह। वाह जी वाह, मतलब आप शौहर हैं तो कुछ भी करने का हक रखते हैं, और मैं बीवी हूँ तो कुछ भी नहीं कर सकती। कान खोलकर सुन लीजिए, आप भी मेरे शौहर हैं और मैं भी आप पर पूरे हक रखती हूँ। मैं जो चाहे कर सकती हूँ, एक किस करूँ या हज़ार, कौन है मुझे रोकने वाला। आए बड़े शौहर सर कहीं के, अपनी बारी पर याद नहीं आती ये उल्टी सीधी बातें। उसे तो सचमुच में गुस्सा आ गया था। अच्छा चलो ठीक है, आइंदा एहतियात करना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वो बात को ख़त्म करने की मूड में बोला था जबकि हरम उसे घूर कर रह गई। ओह हेलो, क्यों नहीं होना चाहिए? दोबारा मैं 1000 बार करूँगी, कौन है मुझे रोकने वाला। जिस तरह आप मेरे शौहर हैं, मैं भी आपकी बीवी हूँ, मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं दोबारा तो क्या बार बार करूँगी। और हाँ अब मैं जा रही हूँ नीचे, फजूल बातों में मेरा वक्त ख़राब नहीं कर रहे हैं आप। हरम उल्टे सीधे हाथ नचाती उसे अपनी तरफ से बहुत तगड़ा जवाब देकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि उसके जाते ही ये शाम के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई थी और वो उसकी मोहब्बत महसूस करके सरशार हुआ था। मेरी मासूम सी लड़ाका बीवी, वो ज़ेरे बड़बड़ाते हुए उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगा था। दूसरी तरफ ज़रियाम आपको बिल्कुल भी बुखार नहीं है। उसने तीसरी चौथी बार उसके माथे को छुआ था, शायद कहीं से हल्का फुल्का सा गर्म महसूस हो जाए, लेकिन उसे बुखार बिल्कुल भी नहीं था। वो पता नहीं क्यों कब से उसका हाथ पकड़े हुए था और बेड पर उल्टा लेटा हुआ उसे कह रहा था कि वो बीमार है, उसे सख्त बुखार है। चुप रहो तुम बीवी, जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार हूँ। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? बहुत जल्दी है नीचे जाकर सबको खुश करने की, मेरी खिदमत करो। शौहर बीमार है और तुम्हारे सैर सपाटे खत्म नहीं हो रहे। वो गुस्सा होने लगा था। खुदा या जरियाम, मुझे सैर सपाटे करने का कोई शौक नहीं है, मुझे नीचे जाकर काम करना है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्या सोच रहे होंगे सबके, मैं 9 बजे तक कमरे में घुसी हुई हूँ। तो मैं भी तो 9 बजे तक कमरे में घुसा हुआ हूँ। तुम्हारा शौहर बेचारा बीमार पड़ा है और तुम उसका ख्याल करने की बजाय पता नहीं किस किस के बारे में सोच रही हो। वो उसे शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप बीमार होते तो मैं नहीं जाती आपके पास से, लेकिन आप कहीं से भी बीमार नहीं हैं। अच्छा तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसे घूरते हुए बोला। मैंने ये कब बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं? मैं बस ये कह रही हूँ कि आपको गलतफहमी हुई है। वो घबरा कर बोली, कहीं अब वो उस बात पर उसे खफा ही ना हो जाए। समझ गया मैं बीवी, सब समझ गया। बीमार शौहर से ज़्यादा तुम्हें जाने की जल्दी है, लोगों की बातों की परवाह तो तुम यहाँ क्यों बैठी हो? परवाह है तो तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ चली जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ। शौहर बुखार से तड़प तड़प कर बेहोश ही क्यों ना हो जाए। बुखार से तड़पने के लिए बुखार होना भी चाहिए। अमाया ने उसकी बात को काटते हुए कहा, जिस पर जरियाम ने उसे घूर कर देखा। वो घबरा कर नीचे नज़र झुका गई। तुम्हें जाना है ना तो जाओ, चली जाओ, बेकार में मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बीमार हूँ। यहाँ घर में कोई और बीमार होता तो मैडम बैठ कर इतनी खिदमतें कर रही होती, और यहाँ शौहर नीम बेहोश हालत में पड़ा है, किसी को परवाह ही नहीं। नीम बेहोशी की हालत ऐसी नहीं होती। अमाया की ज़बान में खुजली हुई थी। जरियाम ने एक बार फिर से उसे घूरा, मतलब वो उसकी किसी बात को सच्चा समझने को तैयार नहीं थी। निकलो, निकलो, अभी के अभी निकलो इस कमरे से। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुमसे अपनी खिदमतें करवाऊँ। शाम तक ये खूबसूरत शक्ल मुझे मत दिखाना, सिर्फ रात में दिखाना। जाओ निकलो इस कमरे से। अभी तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रुकना चाहता। वो उसे कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला था।
اچھا نا، میں خیال رکھ رہی ہوں نا آپ کا، آپ کی خدمت کر رہی ہوں۔ آپ کوئی ضرورت نہیں ہے احسان عظیم کرنے کی، میں یہی بخار میں تڑپ کر نیم بے ہوش بھی ہو جاؤں تو بھی واپس اس کمرے میں نہ آنا۔ گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ، میں اپنے بخار کے ساتھ خود اپنا خیال رکھ سکتا ہوں، مجھے بیوی نہیں چاہیے۔ تم جا کر باقیوں کی خدمت کرو۔ اس کا اشارہ اب بھی کمرے کے دروازے کی طرف تھا۔ چلے ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، اب غصہ مت ہونا۔ اس نے آخر بات ختم کرتے ہوئے اٹھنا چاہا تو ذریعہ کا منہ کھل گیا۔ مطلب اب تم بیمار شوہر کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ شرم سے ڈوب مرو بیوی۔ وہ کسی بھی حالت میں خوش نہیں ہو رہا تھا۔ امایا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس طرح کی سچویشن کو پہلی دفعہ فیس کر رہی تھی۔ ذریعہ، میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، بات کلیئر کر دینا، وہ تنگ آ کر بولی۔ یہاں آ کر میرا سر دباؤ، میری نکمی بیوی۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر خود سے دور جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ آج اسے چھٹی تھی اور وہ بالکل بھی بیمار نہ ہونے کے باوجود بہانے سے بیمار ہو کر اسے اپنے قریب رکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگی، بس وہ خوش ہو جائے اس سے، جبکہ ذریعہ نے اس کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے اس کی گرد اپنی باہوں کا حصار بھی بنا لیا۔ اس طرح سے میں سر نہیں دبا سکتی، پیچھے ہٹے پلیز، آپ صرف سر دبوائیں، میرے ساتھ فری نہ ہو، سمجھے؟ وہ اس کے غصے کی وجہ سے ہلکی سی ہی مگر اس سے ناراض تو تھی۔ میں تو ایسے ہی سر دبواتا ہوں فری ہو کر۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر پر بے لگام گردش کر رہا تھا جب باہر سے امی کی آواز آئی، امایا بچے کہاں رہ گئی تم؟ وہ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تو ذریعہ نے اس کی گود سے سر نہیں اٹھایا تھا۔ کیا ہوا میرا بچہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اسے اس طرح سے ذریعہ کو سر دباتے دیکھ وہ پریشانی سے اس کے پاس آئی تھی۔ امی، ان کی طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے، میں ان کا سر دبا رہی ہوں۔ اسے شرمندگی سے اس کا سر اپنی گود سے ہٹانا چاہا تھا لیکن وہ آنکھیں بند کیے پرسکون پڑا تھا۔ ہائے اللہ، میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، امایا بیٹا تم اس کا سر دباؤ، میں اس کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، کہیں بخار ہی نہ ہو گیا ہو۔ امی پریشانی سے کہتی واپس باہر جا چکی تھی جبکہ ذریعہ نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کر لیا تھا۔ آپ بہت شیطان ہے ذریعہ، اس کا ہاتھ پھر سے اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے بولی۔ شرم کرو بیوی، شوہر کو شیطان نہیں کہتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ شرارت سے شرم دلاتے ہوئے بولا جبکہ اس کے شرارتی انداز پر وہ بھی مسکراتی تھی۔ دوسری طرف، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بہت سارا مس کیجیے گا، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، ہم اندھیرا ہونے سے پہلے لوٹ آئیں گے۔ وہ ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھ اس سے کہہ رہی تھی جو کب سے بیٹھا صرف اسی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میں نہیں رکھ رہا نا خیال، یہ تو تمہارا فرض ہے نا، باقی حق تو بڑے اچھے سے جتاتی ہو، وہ صبح والی بات یاد کرتے ہوئے بولا جبکہ حرم کے چہرے پر سرخی بکھر گئی۔ جلدی واپس آ کر اپنا فرض نبھاؤ، اسے شرارت سے کہا تو حرم پیاری سی مسکان کے ساتھ مسکرا دی۔ میرے ساتھ رہ کر آپ بالکل میرے جیسے ہوتے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں آپ کا خود خیال رکھوں گی، آپ کو اپنا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے مس کیجیے گا، اس نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے سینے کے ساتھ لگتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے گرد پھیلا کر تھام لیا۔ میں بہت پیاری ہوں نا؟ وہ آنکھیں بند کیے اس سے پوچھ رہی تھی، اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ اگر تم تعریف سننے کی موڈ میں ہو تو جانے کا ارادہ کینسل کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری بہت ساری تعریفیں کروں گا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے اس نے اس کی گردن پر اپنی گرم سانسوں کا لمس چھوڑا تھا اور اس کی اس حرکت نے حرم کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ ارادہ کینسل تو نہیں ہو سکتا، آپ ابھی ہلکی پھلکی تعریف کر دیں، دیکھیں میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ اس نے بڑی معصومیت سے اس کی توجہ اپنی طرف دلائی تھی جبکہ وہ تو پہلے سے ہی پورا کا پورا اس کے سحر میں قید تھا۔ چلو کیا یاد کرو گی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اب مزید میں تمہاری تعریفیں کل کروں گا ڈیٹ پر۔ اس نے آہستہ سے اس کے چہرے کے گرد میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما اور پھر وہ جو اس کی قید سے آزاد ہونے والی تھی وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اس کی راہ فرار بند کر گیا۔ اب جو حق حاصل ہے کبھی کبھی لے لینا چاہیے، تمہیں بھی کھلی چھوٹ ہے اور باقی کے حقوق میں کل وصول کر ہی لوں گا، وہ معنی خیزی انداز میں بولا۔ کون سے حقوق؟ اس کے زمانی انداز نے حرم کو پوچھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ تو میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا نا، بس یہ سوچ لو کہ اب ہم اس رشتے کو مکمل کرنے والے ہیں، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہونے والے ہیں، اب مزید یہ دوریاں ہم میں نہیں رہے گی۔ لیکن ہم میں تو کوئی دوریاں نہیں ہے، ہم تو ایک ہی ہے نا، اور ہمارا رشتہ بھی مکمل ہے۔ وہ کنفیوز تھی۔ جاؤ، وہ سب لوگ جانے کے لیے تیار ہے، اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس نے بات ختم کر دی تھی۔ اوہ میں بھول ہی گئی، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، اب اپنا خیال رکھنا، خیال بالکل مت رکھیے گا، وہ میرا کام ہے، بس مجھے مس کیجیے گا۔ اس نے جاتے ہوئے اسی کے انداز میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔
जबकि वो उसका नर्म सा लम्स अपने माथे पर महसूस करता मुस्कुरा दिया था। अब आगे, आपको यहाँ घुमाने के लिए कोई नहीं लेकर आया, आपको यहाँ दीदा मापी से मिलाने के लिए लाए हैं, और आप यहाँ कैमरा लेकर तस्वीरें क्यों बना रहे हैं? इधर दे मुझे कैमरा और इधर उधर जाए। सब घर वालों के पास हद ही हो गई, मेरे प्लान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उससे आम के हाथ से कैमरा खींचते हुए गुस्से से बोली थी। ज़्यादा बहाने लगाने की ज़रूरत नहीं है भाभी जी, आप यहाँ मुझे दीदम से मिलवाने के लिए नहीं लाई थी। आप यहाँ यशाम और दादा जान को एक दूसरे से बातें करने का मौका देने के लिए मुझे और बाकी सब घर वालों को लेकर आई हैं, और वहाँ बेचारे मुलाजमों को भी छुट्टी करवा दी। और बेचारे दादा जान पहले ही बीमार थे, और आपको ये गलतफहमी है ना कि ये शाम उनका ख्याल रखेगा, तो उसे दूर कर दो। वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, पछताओगी तुम। इसीलिए इसीलिए तो मैं यहाँ आने से मना कर रहा था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो चलता है तो उसी पर मोहर लगा देती हो। देख लेना, ये शाम दादा जान का हाल भी नहीं पूछेगा। अल्लाह अल्लाह, जब भी कीजिएगा मनहूस बात ही कीजिएगा। यहाँ मैं सिर्फ दादा जान के लिए नहीं आई, मुझे पता है मेरे शौहर सर बहुत अच्छे हैं, वो दादा जान का बहुत ख्याल रखेंगे। और दादा जान ज़्यादा बीमार नहीं है, बल्कि हल्का सा बुखार है उनको। अगर घर में मुलाजिम होते तो शायद ये शाम कमरे से बाहर नहीं निकलते, लेकिन मुझे यकीन है जब उन्हें पता चलेगा कि घर में दादा जान और उनके अलावा कोई भी नहीं है तो दादा जान का ख्याल ज़रूर रखेंगे। और दूसरी बात, ये सब घर वाले ना आपकी शादी दीदा मापू से करवाने के लिए बिल्कुल सीरियस है। वो बहुत अच्छी है, मैं मजाक कर रही थी कि वो बोझनी और चुड़ैल है। आप कहीं शादी से भागने का प्लान तो नहीं बना रहे? सुनकर उसने मेरी बातें सुनकर उसने अपने दिल को ज़बान दी थी। अब इस हसीना के शहर से बचकर निकलना मुमकिन नहीं। वो पूरी तरह दीदम के नकोश में खोया हुआ बोल रहा था, जो दिशम को जेलस करने के लिए हुदाश के आगे पीछे घूम रही थी, और साथ ही साथ दिशम की निगाहों को खुद पर महसूस करके हुदाश के पीछे छुप भी रही थी। उसे काफ़ी भूख लगी हुई थी। सुबह उसने नाश्ता नहीं किया था। अभी तक कोई भी मुलाजिम कमरे में खाना देने के लिए ना आया, तो वो नीचे चला आया, लेकिन पूरी हवेली वीरान पड़ी थी। ये क्या, घर में तो कोई भी नहीं है, मुलाजिम शायद आज छुट्टी पर है। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी होटल चला जाता हूँ। वैसे भी यहाँ घर पर रहकर क्या करूँगा। वो कमरे में आकर अपना जैकेट पहनता घर से जाने का इरादा कर चुका था। अभी उस सीढ़ियों पर ही पहुंचा था जब उसे किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई थी। कौन है बाहर? बेटा ज़रा पानी दे जाना, और ये देख जाओ खुदाश ने कौन सी दवाई देने के लिए कहा था। दादा जान की आवाज़ को पहचान चुका था। उनकी कमज़ोर सी आवाज़ इस बात की गवाह थी कि बीमार है। उनके कमरे के आगे से गुजरकर बाहर निकल आया था। उसने बाहर आकर हर तरफ देखा, यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अजीब थे सब लोग। अगर वो बीमार थे तो उन लोगों को जाना ही नहीं चाहिए था। ऐसी भी क्या बाहर निकलने की दिलचस्पी थी कि बीमार इंसान को छोड़कर चले गए, और घर में कोई मुलाजिम तक मौजूद नहीं था। अजीब लापरवाह लोग थे। उसे उन लोगों की यह हरकत बहुत बुरी लगी थी। वो वापस अंदर आया और हल्के से दरवाजे को खोलकर कमरे की तरफ देखा। वो बेड पर लेटे हुए थे। उसे देखकर उनकी आंखों में चमक सी आ गई थी। यश! वो बेहद खुशी से उठकर बैठने लगे थे, जबकि वो काफ़ी उखड़े हुए अंदाज में बोला, बाहर कोई भी नहीं है, ना कोई मुलाजिम है, ना ही कोई घर का फ़र्द घर में है, और मैं भी जा रहा हूँ अब बाहर। मैं खुदाश को फ़ोन कर देता हूँ, वो किसी मुलाजिम को भेज देगा। उसने कहकर दरवाज़ा बंद करना चाहा था जब उसे उनकी आवाज़ सुनाई दी, यश पानी। उसके हाथ रुक गए थे। उसका दिल चाहा कि वो कह दे कि मुलाजिम आकर पानी दे देगा, लेकिन वो इतना बेमुरवत भी नहीं था। उसकी माँ ने उसकी ऐसी परवरिश तो ना की थी कि वो एक बीमार इंसान को पानी तक ना पिलाता। वो जल्दी जल्दी कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। कुछ फासले पर खड़े पानी के जग से पानी निकालता हुआ वो उनके पास रख चुका था, जबकि दादा जान, जो उसके हाथ में पानी का गिलास देखकर अपना हाथ ऊपर कर चुके थे, गिलास थामने के लिए वो हवा में ही रह गया था। उसका इरादा बाहर निकल जाने का था जब उसका ध्यान सामने पड़ी मेडिसिन पर गया। ये मेडिसिन खानी है? शायद आपने दोपहर के खाने से पहले। उसे थोड़ी देर पहले वाली बात याद आई जब वो पूछ रहे थे कि खुदाश ने कौन सी मेडिसिन खाने के लिए दी है। इस मेडिसिन के बाद खाना कौन देगा? वो काफ़ी उखड़े हुए अंदाज में पूछ रहा था। मैं ले लेता हूँ बेटा, थोड़ी देर में मुलाजिम आ जाएंगे। ये मेडिसिन खाने के फ़ौरन बाद आपने खाना खाना है। लीजिए ये मेडिसिन। मैं किचन में देख कर आता हूँ कुछ खाने के लिए है कि नहीं। वो एक गोली निकाल कर उनकी हथेली पर रखता पानी का गिलास उन्हें थमा कर बाहर निकल गया था, जबकि दादा जान से ये खुशी संभाली नहीं जा रही थी कि उनका पोता उनसे बातें कर रहा है।
उसने किचन में आकर सारे बर्तन देखे थे, लेकिन खाने के लिए कुछ भी बना हुआ नहीं था। उसे बेशक उस इंसान से कोई हमदर्दी न थी, लेकिन फिर भी न जाने कि वो उसके लिए खाना बनाने लगा। खाना बनाना उसके लिए हरगिज़ कोई मुश्किल काम नहीं था। उसे ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट का वक्त लिया था। इतने कम वक्त में वो उनकी सेहत के लिहाज से उनके लिए ऐसा ही हल्का फुल्का सब कुछ बना चुका था। यकीनन ये खाने के बाद उनकी मेडिसिन अच्छा असर कर सकती थी। वो एक ज़िम्मेदार इंसान था, उसे अपनी हर तरह की ज़िम्मेदारी का एहसास था, और वो जानता था कि इस वक्त वो उस शख्स के साथ घर पर बिल्कुल तन्हा है, और वो बीमार शख्स उसके रहम करम पर है। उसने खाना बनाने के बाद खुद टेस्ट किया, नमक मिर्ची सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। वो पेशेंट थे, उनके लिए ज़रा सी भी बेएहतियाती ख़तरनाक साबित हो सकती थी, और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ़ हो। और ये सब कुछ वो उनके लिए तो हरगिज़ नहीं कर रहा था। उसके पीछे की वजह तो हरम थी, जिसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वो बेशक वो उन सब से नफरत करता था, लेकिन हरम उन सब से मोहब्बत करती थी, और उसके लिए सिर्फ हरम की मोहब्बत ही काफ़ी थी दुनिया के हर दुख से छुटकारा हासिल करने के लिए। और वो लड़की जो उसे दुनिया की सोच से दूर लेकर जा सकती थी, क्या वो उसकी खुशी के लिए इतना भी ना करता? ये खाना खा ले आप, इस वक्त मैं दाल ही बना सकता था आपके लिए, और ये दाल काफ़ी हल्की है, अस्पताल में अक्सर पेशेंट्स को दी जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये आपकी सेहत पर कोई बुरा असर डाल सकती है। आप ही खा लीजिए। वो खाने की ट्रे उनके सामने रखते हुए बोल रहा था। ये किसने बनाई है? क्या कोई बना कर गया था दोपहर का खाना? मुझे तो खुदाश ने कहा था कि दोपहर में मुलाजिम आएगा। क्या बाहर कोई मुलाजिम आया हुआ है? वो उसे देखकर पूछने लगे। वो उससे बातें करना चाहते थे, उसके साथ वक्त गुजारना चाहते थे, लेकिन निशाम के चेहरे की बेजारी साफ कह रही थी कि वो वहाँ से जाना चाहता है। निशाम के चेहरे के सारे तासुरात वो पढ़ सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो उनकी नज़रों से दूर जाए। ये किसी मुलाजिम ने नहीं, मैंने बनाया है। वो इधर किचन में कुछ भी नहीं था जो मैं आपको खाने के लिए दे सकता, इसीलिए मैं जल्दी में बना सका वो मैं बना कर ले आया हूँ आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद नहीं भी आ रहा तो अभी खा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ, और पेशेंट के लिए ऐसे ही खाने होते हैं। तुम्हें खाना बनाना भी आता है, और तुम ये भी जानते हो कि मरीजों को कौन सा खाना दिया जाता है? उन्होंने मुस्कुराते हुए दिलचस्पी से पूछा। जी बिल्कुल, मैं अस्पताल में जॉब करता रहा हूँ टीनेज में, और खाना खाना तो हर इंसान की ज़रूरत है, इसीलिए बनाना भी सीख गया। क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में ही समझ गया था कि जो बाप मुझे अपना नाम ठीक से ना दे सका, वो मुझे नौकर चाकर तो देने से रहा। फिर बाकी करम नवाजी आप लोगों की थी। मुझसे बात मत कीजिए काज़मी साहब, क्योंकि मेरी बातें आपको तकलीफ़ देंगी, और मैं किसी को तकलीफ़ देकर अपनी माँ को खुद से नाराज़ नहीं कर सकता। अपने कमरे में जा रहा हूँ, मैं खुदाश को फ़ोन कर दिया है मैंने, वो कोई मुलाजिम भेज देगा। वो कहकर कमरे से निकल गया था, जबकि दादा जान कुछ भी ना बोल पाए। निशाम की नाराज़गी ना तो गलत थी और ना ही बेवजह, लेकिन उन्होंने महसूस किया था उसके लहजे में उनके लिए नफ़रत नहीं थी। अब दूसरी तरफ, अब तो उठ जाओ, जब से आई हो सो ही रही हो। दोपहर का 1 बज रहा है। ये उसकी चौथी कोशिश थी उसे जगाने की। वो हर बार उसे जगाने के लिए आता तो वो चेहरा फेर कर दोबारा सो जाती। सफ़र लंबा था, यकीनन थकावट की वजह से वो अभी तक अपनी नींद पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन इस दफ़ा उसने अपने शौहर पर रहम कर ही दिया था। क्या मसला है तुम्हारे साथ कि मुझे सुकून से सोने नहीं दे रहे? वो उठकर बैठ गई थी। मुझे यहाँ कमरे में कौन लेकर आया? मैं तो गाड़ी में थी ना। उसे अचानक याद आया था, वो तो लोग तो गाड़ी पर सफ़र कर रहे थे, तो वो यहाँ कैसे पहुँच गई? यही तो फ़र्क है तुम में और मुझ में ज़ालिम महबूबा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो तुम्हें उस बर्फीले मौसम में गाड़ी में छोड़कर खुद रूम में आकर आराम करता। मोहब्बत की है जाने मन, मरते दम तक निभाएंगे। वो मज़े से कहता उसके करीब आया था। बस बस, अब एहसान कर ही दिया है तो ज़्यादा जताने की ज़रूरत नहीं है। खाने के लिए कुछ ऑर्डर करो, मुझे भूख लगी है। वो ऑर्डर मारती वॉशरूम में बंद हो गई थी। एक पल के लिए तो वो खुद भी कंफ्यूज हो गया कि वो उसका शौहर है या मुलाजिम। वो यहाँ हनीमून पर आकर खुद के साथ किसी तरह का जुल्म नहीं करवा सकता था। वाह, एक तो मैडम को गाड़ी से उठाकर रूम में लाओ, अपने सारे के सारे जज्बात को कंट्रोल करके उनको फरहम करो, और उनके ऑर्डर भी मुलाहिजा करो। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में उसे सुनाता रूम से निकल गया था, जबकि वो नाक से मक्खी उड़ाती अपने काम में मसरूफ़ रही। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है बाबा जान। दूसरी तरफ मुझे कोई एतराज़ नहीं, उससे बेहतर भला और क्या होगा। आपके रहते हुए ही सरियाम और शायज़म को उनके हिस्से की जायदाद तो नहीं दे दी जाए।
کل عدالت میں پیشی ہوگی، باقر کے قاتل کو سزا سنائی جائے گی اور پھر انشاءاللہ آپ باقی جو بھی کاغذی کام کرنا چاہتے ہیں آرام سکون سے کر لیجیے گا۔ کیا کہتے ہو چھوٹے؟ انہوں نے ساتھ بیٹھے پرویز کو مخاطب کیا تھا، جنہوں نے مسکراتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ جی بابا جان، جو آپ کا حکم، لیکن مجھے زیادہ خوشی تو اس بات کی ہوگی کہ کل میرے بیٹے کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ کل ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ میں کل عدالت میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکوں گا، لیکن آپ مجھے بتاتے رہیے گا کہ کیا فیصلہ ہوا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں پرویز، فکر مت کرو، تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کل باقر کے قاتل کا عبرتناک انجام ہوگا۔ فیصل صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا جہاں امایا چائے کی ٹرے پکڑی کھڑی تھی۔ وہ خاموشی سے ٹیبل پر چائے رکھتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ لوگ ایک بار پھر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ دوسری طرف خداش نے کہا تھا کہ وہ ملازم بھیج دے گا، لیکن شام تک کوئی بھی نہ آیا تو وہ خود ہی اٹھ کر واپس نیچے آیا، نہ جانے کہ وہ ان کا احساس کر رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو بیڈ پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہے تو بتائیے، میں دے جاتا ہوں۔ اور آپ اٹھ کر بیٹھے کیوں ہیں؟ میرے خیال میں خداش کل آپ سے اسی بات پر ناراض ہو رہا تھا۔ نہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اتنی دیر بیٹھنا بھی آپ کی صحت کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ لیٹ جائیے، بیکار میں تھکاوٹ ہو جائے گی آپ کو۔ وہ کمرے کے اندر آتے ہوئے ان سے بول رہا تھا۔ فکر مت کرو بیٹا، اس سے بھلا مجھے کیا ہوگا، بس تھوڑی دیر بیٹھا ہی تو ہوں، لیٹ لیٹ کر تھک گیا تھا۔ مجھے آپ کی فکر ہرگز نہیں ہے، اور مجھے بات بات پر بیٹا مت کہا کریں۔ میں بار بار آپ کے کمرے میں اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو آپ کو کچھ ہو جائے اور یہ الزام میرے سر پر آ جائے، جس طرح میرے باپ کی موت کو آپ نے میری ماں کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ میری طرف سے آپ اٹھیں بیٹھے، آئی ریئلی ڈونٹ کیئر، وہ تلخی سے کہتا دوبارہ کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ دادا جان کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے بیڈ پر واپس لیٹ گئے۔ دوسری طرف ویسے یہ سب کچھ بہت عجیب نہیں لگ رہا؟ ایک تو میں اتنا جلدی شادی کرنا نہیں چاہتی، دوسرا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی جس نے مجھے اتنی باتیں کہی ہیں، اور تیسرا مجھے تم سے ملنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ وہ کھانا کھانے ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے تو وہاں دیدم کو زبردستی سیام سے بات کرنے کے لیے الگ کیا گیا۔ وہ تو یہی جان کر شاکڈ رہ گئی تھی کہ اس کی شادی اس آدمی کے ساتھ کی جا رہی ہے جو اسے خوبصورت ہی نہیں سمجھتا۔ میں تمہاری ساری پرابلمز کو سمجھ رہا ہوں، لیکن یقین مانو میں نے وہ ساری باتیں خود سے نہیں کہی تھی، وہ سب کچھ تو مجھے حرم بتاتی رہی تھی۔ حرم نے تو مجھے اور بھی بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کہی تھی، اور تمہیں دیکھنے کے بعد نہ میرے دل میں جو بھی الٹی سیدھی چیزیں آئی تھی غائب ہو چکی ہے۔ اب تو بس ایک ہی چیز دماغ میں آ رہی ہے، شادی کروں گا، گھر بساؤں گا۔ قسم سے اپنے ہی دوست کو دیکھ کر نہ بڑی جلن محسوس ہوتی ہے، کتنی مست شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے وہ۔ مجھے بھی ایک ایسی ہی زندگی چاہیے، ایک پیاری سی بیوی، حرم کی طرح، چھوٹا سا گھر۔ میں حرم کی طرح ہرگز نہیں ہوں، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ مجھے حرم کی طرح لڑکی چاہیے بھی نہیں، لڑکی تو تمہارے جیسی ہونی چاہیے۔ ویسے مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ یہاں گلاب کے پھول کہاں ملتے ہیں، ورنہ اس پھول جیسی لڑکی کو ایک پھول تو ضرور پیش کرتا۔ مجھے پٹانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں ڈائلاگ بازی سے امپریس نہیں ہوتی، وہ اس کی کوشش پر پانی پھیرتے ہوئے بولی۔ ڈائلاگ بازی تو شادی کے بعد کی جاتی ہے میرے خیال میں، اور پٹانے والا مسئلہ تو کہیں ہے ہی نہیں۔ تمہارے گھر والے پہلے ہی پٹ گئے ہیں مجھ سے، اور رہی تمہیں پٹانے کی بات تو شادی کے بعد موقع مانگوں گا، اگر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی بورنگ ٹپیکل کپل کی طرح اپنی شادی شدہ زندگی شروع کر دیں گے۔ وہ بڑی مایوسی سے بولا تھا۔ بہت تیز آدمی ہو تم، پتہ نہیں حرم کو تم کیوں معصوم لگتے ہو۔ میرے خیال میں پاکستان میں لڑکیاں شوہر کو آپ کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ وہ واپس ہوٹل کے اندر کی طرف جانے لگی تو اس نے جیسے یاد دلانے والے انداز میں کہا، ہاں مگر شوہر کو۔ وہ مسکرائی۔ تو مطلب تم ہاں نہیں کرنے والی؟ اندر جا کر وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ زیادہ تیز آدمی مجھے پسند نہیں آتے، وہ کہہ کر اندر بھاگ گئی تھی، جبکہ سیام نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے شانت کرنے کی کوشش کی تھی، مطلب اس کی پہلی ہی محبت ناکام ہونے والی تھی۔ دوسری طرف السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے کچھ کھایا، اپنا خیال رکھا کہ نہیں؟ وہ گھر آتے ہی سب سے پہلے ان کے کمرے میں آیا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہاں میں نے کھانا کھا لیا تھا، یہ شام نے میرا بہت خیال رکھا۔ تم لوگوں نے تو سب ملازموں کو بھی چھٹی دے دی تھی، وہ اس کے لیے اپنے ساتھ جگہ بناتے ہوئے کہنے لگے تھے۔ نہیں تو میں نے تو کسی ملازم کو چھٹی نہیں دی، ہاں شاید حرم نے دی ہوگی، میرا فون اسی کے پاس تھا۔ میڈم کا کہنا تھا کہ میں آج کے دن اپنا فون بالکل استعمال نہیں کر سکتا۔
क्योंकि उनका शिकवा था कि वो लोगों के साथ वक्त नहीं गुजार सकता। खैर, अब बताएं आपका दिन कैसा गुजरा। वो अपनी बात ख़त्म करते हुए उनसे फिर से पूछने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है। शाम ने बहुत ख्याल रखा मेरा। तुम्हें पता है, उसने दिन में मेरे लिए खाना भी बनाया। बहुत कुछ सहा है उसने, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। इतनी जल्दी सब कुछ छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ना उसके लिए आसान नहीं है। हमें वक्त लगेगा उसे अपनी तरफ लाने में। वो बैकग्राउंड के साथ सर लगाए उससे कह रहे थे। और हम उसे अपनी तरफ ले आएंगे दादा जान, आप प्लीज़ परेशान मत हो। यकीन रखिए खुदा पर, वो हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्द शाम अपना तल्ख माजी भूल कर हमारे साथ एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की शुरुआत करेगा। उन्हें यकीन दिलाते हुए बोला था, जबकि उसके अंदाज पर उन्होंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या लिखा है इस नावल में। जानने के लिए मेरे साथ बने रहें, अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, अपने कॉन्टेक्ट्स में ज़रूर शेयर किया करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।